Biset! Biset yung Harit talaga, brain dead din to eh. Mga favorite mong hero, kaya itong pang brain dead. Uy, ano to? Hindi na? Brain dead kasi ako pre, wala akong utak eh. Uy, dito mga yung ano, boy sa... Uy, GG! What? Uy, one way tayo, may wave. Boy, si Awang, pre. May groups pa, may groups. Boy ako pre, mapapatay ako eh. Gago tapos. 7-6-5. Ay, taka lang Joy, nag-ulti. GG, pre. GG, pre. GG, pre. Ay, nag-flicker. Nag-flicker, pre. Sinumahan po, manong nyo, yan o. Nag-serious mode, pre. Di nagkasalita, pre. Ay! Nice. Nice! Ayos din. Your team destroyed a turret. Kelra saves the day! Pang clip yun, ah. Ayun! Ah, nag-serious pa si Mas G. Ayun! Tingnan mo sila yun, item na ka, no? Burst of a feather. Yes, pa, pwede. Ay, ito na lang. Namahan pa ako. Ano to? Target na? Yun lang, di naman bata ng sele. Eh, uli na yan, pre. Ito na. Mana na. Patay. Tama so close for envy. Uy, walang yan. Nag-LJ3. Ang galing ni Gol, iliwan yung Harit. Ibay ako, pre. Boy ka talaga. Legas kita eh. Night one. Saan ako? Uy, walang yan. Pero bilis na kami niya ako. Ano, Nicole, no? Bayad din. Sell and buy. Ano, bilis, pre. Tangkin nyo. Babandang ko. Ayun na, wala na. Ayoko, may tara ako, ma. Tayo. Kelra saves the day. Kahit sino ata mag-ghost, pre. Wala.